का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल आइनी है या गैर आइनी। मिलिट्री कोर्ट्स पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 1952 के तहत बनाई गई थी। मकसद ये था कि अगर कोई फ़ौजी ऐसा काम करे या दुश्मन फ़ौज का कोई फ़ौजी या कोई फ़र्द ऐसा एक्ट करे जिससे पाकिस्तान की मुल्की सिक्योरिटी ब्रीच होती हो, तो उनको आर्मी एक्ट के तहत मुनासिब सज़ा दी जा सके। एक दूसरा मकसद ये भी था कि अगर वफाकी हुकूमत कुछ लोगों को रेफ़र कर दे कि इन लोगों का ट्रायल भी मिलिट्री कोर्ट्स में किया जाए, तो मिलिट्री कोर्ट्स उन सिविलियन का ट्रायल भी कर सकती है। सवाल ये है कि मिलिट्री कोर्ट्स 1952 में कायम हुई तो पहली दफ़ा इस एक्ट का इस्तेमाल कब हुआ। इस एक्ट का इस्तेमाल जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की तरफ से पहली दफ़ा किया गया 1977 ईस्वी में, जब जनरल इलेक्शन हुए और भुट्टो साहब एक बड़ी अक्सरियत से जीत गए। उनकी मुखालिफ अपोजिशन ने 9 जमाती इत्तेहाद कायम किया। कौमी इत्तेहाद जो है वो उन्होंने एहतजाज करना शुरू कर दिया और फिर ये एहतजाज मुल्की लेवल पर फैलता चला गया। इन हालात में भुट्टो साहब ने समरी मिलिट्री कोर्ट्स तश्कील दी और उन अदालतों में पहली दफ़ा ट्रायल भी किया गया। फिर इन फौजी अदालतों के बारे में 21वीं तरमीम की गई और ये पाकिस्तान के आइन का हिस्सा बना दी गई। इमरान खान, एतजाज़ हसन, साबिक़ चीफ जस्टिस जवाद एस खाजा और सिविल सोसाइटी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में 4 दरखास्तें दायर कर दी गई हैं कि सिविलियन अफराद का मिलिट्री कोर्ट से ट्रायल ना किया जाए, क्योंकि मिलिट्री कोर्ट्स से सिविलियन का कोर्ट मार्शल खिलाफ आइन है। आज इन दरखास्तों की समाअत के लिए चीफ जस्टिस की सरबराही में 9 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया था। आज जब इस बेंच के अरकान, जिनमें जस्टिस कादी फायद ईसा साहब और जस्टिस सरदार तारक मसूद साहब भी शामिल थे, कमरा अदालत में दाखिल हुए, अपनी अपनी सीटों पर बैठ गए, तो वकील सुप्रीम कोर्ट एतजाज़ एहसन और वकील बराए इमरान खान सरदार लतीफ़ खान कोसा रोस्टम पर आए और कोई बात करने की कोशिश की। अचानक ड्रामाई सूरत पैदा हो गई और ड्रामाई अंदाज में जस्टिस कादी फायद ईसा साहब ने अटारनी जनरल मंसूर उस्मान आवान साहब से कहा कि आप रोस्टम पर आ जाएं। कादी साहब ने कुछ नोट्स लेकर अपने सामने रखे हुए थे। जब मंसूर उस्मान आवान साहब रोस्टम पर आए तो कादी साहब ने उस वक्त इंतहाई सीरियस मूड में था। उन्होंने कहा कि मैं काफ़ी अर्सा से चैम्बर वर्क कर रहा हूँ। गुज़श्ता रात को पता चला कि जो 9 रुकनी बेंच सुबह 11 बजे मिलिट्री कोर्ट्स आइनी है या गैर आइनी इसका फ़ैसला करने वाला है, उस बेंच में मैं भी शामिल हूँ, तो हलफ के मुताबिक मैं आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले करूँगा। उन्होंने कहा कि कवानीन में एक कानून प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल भी है। नाज़रीन, ये वो बिल है जिसमें हुकूमत ने चीफ जस्टिस साहब के इख्तियारात को कम करने की कोशिश की थी। इस कानून के मुताबिक बेंच की तश्कील एक 3 रुकनी सीनियर जजेस पर मुश्तमिल कमेटी की एक मीटिंग से होना चाहिए था। कल रात काज लिस्ट देखकर मुझे तज्जुब हुआ। काजी साहब ने कहा क्योंकि काज लिस्ट में मेरा नाम भी मौजूद था। इस कानून प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को बिल की सतह पर ही रोक दिया गया था और मैं वज़ाहत करना चाहता हूँ कि 5 मार्च 2023 को भी ना बिल आया था और ना ही एक्ट बना था, जबकि इसे रोक दिया गया। मुझे ताज्जुब, दुख और सदमा हुआ क्योंकि 31 मार्च को रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट इशरत अली ने सर्कुलर जारी किया। रजिस्ट्रार का ये अमल सुप्रीम कोर्ट की वक़्त को ज़ाहिर करता है। सुप्रीम कोर्ट 15 मार्च को मेरा फ़ैसला वापस ले लेती है। जस्टिस कादी फायद ईसा साहब ने कहा कि मैं अपनी अक्ल और दानिश के मुताबिक बात करूंगा। जब मैं एक बेंच का हिस्सा नहीं था तो मुझे बेंच में शामिल क्यों किया गया। मैंने एक नोट लिखा, उस नोट का हशर ये हुआ कि जो 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से उसे हटा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पाकिस्तान का कानून है। मैंने हर नोट अपने साथी जजेस से शेयर किया। हुकूमत ने एक इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया। इस इंक्वायरी कमीशन को 5 रुकनी बेंच ने काम करने से रोक दिया। इंक्वायरी कमीशन को कोई नोटिस नहीं दिया गया था और ना ही जवाब मांगा गया था। इसके बाद धमाका खेज अंदाज में उनकी आवाज़ गूंजने लगी कि मैं आज इस बेंच से अलग होने का ऐलान करता हूँ जब तक कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का कोई फैसला नहीं हो जाता। मैं इस बेंच में नहीं बैठ सकता। मैं इस बेंच को कोर्ट ही नहीं मानता। बनने वाला हर बेंच गैर आइनी होगा जब तक कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का कोई फैसला नहीं हो जाता। मेरी राय को ये ना समझा जाए कि मैंने केस सुनने से इनकार कर दिया है। मेरा मौक़िफ़ है कि पहले सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला किया जाए, इसके बाद बनने वाला हर बेंच आइनी होगा और मैं उस बेंच का हिस्सा बन सकता हूँ। जस्टिस कादी फायद ईसा साहब के बेंच से अलग हो जाने के बाद जस्टिस सरदार तारक मसूद साहब ने भी कादी साहब के मौक़िफ़ से इत्तफाक़ करते हुए कहा कि मैं भी बेंच से अलग होने का ऐलान करता हूँ। अगर कल को ये कानून दुरुस्त करार दे दिया गया तो फिर अपील का क्या होगा। इन 2 जजेस के बेंच से अलग हो जाने के बाद जब बेंच उठने लगा
تو سول سوسائٹی کے ایڈوکیٹ فیصل صدیقی صاحب نے کہا کہ لوگوں کی زندگیاں خطرے میں ہیں۔ چیف جسٹس صاحب اور دوسرے جج صاحبان سے گزارش ہے کہ بیٹھے رہیے۔ اعتزاز احسن بھی بر وقت ایکشن میں آئے اور پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے بارے میں کہا کہ یہ گھر کا تنازع ہے، جبکہ باہر سے ہم پر لوگ حملہ آور ہو رہے ہیں۔ اس پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اعتزاز احسن صاحب کہا کہ اعتزاز احسن صاحب پلیز سپریم کورٹ کو گھر نہ کہیں، یہ ایک آئینی ادارہ ہے، گھر نہیں ہے۔ دونوں ججز کے علیحدہ ہو جانے کے بعد چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ مجھے دونوں معزز جج صاحبان کا مکمل احترام ہے۔ انہوں نے بگڑتے ہوئے عدالتی ماحول کو سنبھالنے کی کوشش کی اور کہا کہ اللہ خیر کرے گا، دعا ہے کہ جو بھی فیصلہ ہے حق پر مبنی ہو اور انصاف کے مطابق ہو۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے اب لطیف کھوسہ صاحب نے بھی حالات کو جو نیگیٹو ہو چکے تھے پازیٹیو بنانے کی کوشش کی۔ سینئر وکیل سپریم کورٹ سردار لطیف خان کھوسہ صاحب نے کہا کہ یہ 25 کروڑ عوام کا معاملہ ہے، یہ 25 کروڑ عوام کہاں جائیں، کہاں سے پناہ ملے گی۔ اس پر سردار طارق مسعود صاحب نے ذرا برابر روح روایت کیے بغیر کھوسہ صاحب کو آڑے ہاتھوں لیا اور کہا کہ اس سے پہلے جب سویلین کا فوجی عدالت میں ٹرائل ہوتا تھا اس وقت آپ کہاں تھے؟ جب 25 کروڑ عوام کا کیس آئے گا پھر دیکھیں گے۔ اس کے ساتھ ہی کمرہ عدالت خالی ہونا شروع ہو گیا کیونکہ 9 رکنی بینچ ٹوٹ چکا تھا۔ اس کے بعد چیف جسٹس جناب عمر طاہر بندیال صاحب نے 7 رکنی نیا بینچ تشکیل لیا اور سماعت شروع ہو گئی۔ بقول شخص سے ہوتا ہے جادہ پہ ماں پھر کارواں ہمارا۔ سماعت کے آغاز میں جسٹس 7 رکنی بینچ پر اگر کسی کو اعتراض ہے تو وہ بھی بتا دے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے احتیاطاً کہا کہ اگر کسی کو اس کے اوپر بینچ کے اوپر 7 رکنی بینچ کے اوپر اعتراض ہے تو وہ بھی بتا دے۔ اعتزاز احسن صاحب اور اٹارنی جنرل دونوں نے کہا کہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کے وکیل لطیف کھوسہ صاحب نے دلائل کا آغاز کیا اور آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت فوج طلب کرنے کا حوالہ دیا، جس پر جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے جواب دیا کہ میرے خیال میں آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت فوج طلب کرنے کا نوٹیفیکیشن واپس ہو گیا ہے، جبکہ اٹارنی جنرل نے اس بات کی تصدیق کر دی۔ لطیف کھوسہ صاحب نے کہا کہ 15 مئی کو کور کمانڈر میٹنگ میں کہا گیا کہ سانحہ 9 مئی کے واقعات کے ناقابل تردید شواہد موجود ہیں۔ فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کا بھی اسی طرح کا بیان سامنے آ گیا ہے۔ اس پر چیف جسٹس صاحب نے کھوسہ صاحب سے پوچھا کہ کیا پریس ریلیز میں یہ کہا گیا ہے کہ ناقابل تردید شواہد موجود ہیں اس لیے ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہوگا؟ کھوسہ صاحب نے کہا کہ جی ایسا ہی ہے۔ کھوسہ صاحب نے کور کمانڈرز اور فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کے اعلامیے پڑھ کر سنائے اور کہا کہ یہ اعلامیہ آرٹیکل 10A کی خلاف ورزی ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے پوچھا کہ کیا اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں کسی FIR کے تحت یہ کیس درج ہوا ہے؟ اس پر کھوسہ صاحب نے کہا کہ مختلف FIRs درج کی گئی ہیں جنہوں نے پریس کانفرنسز کی، 9 مئی کے واقعات کی مذمت کی اور PTI سے علیحدگی اختیار کی، وہ برالزمہ ہو گئے۔ تمام الزامات، تمام کارروائیاں ان کے خلاف روک دی گئیں۔ کور کمانڈر ہاؤس یا جناح ہاؤس حملے میں کسی فوجی یا سرکاری اہلکار کو ایک خراش تک نہیں آئی۔ جسٹس منصور علی شاہ نے پوچھا کہ کتنے لوگ گرفتار ہوئے؟ لطیف کھوسہ صاحب بولے کہ 50 لوگوں کو 9 مئی کے دن ہی گرفتار کیا گیا تھا۔ اسی رات 5 مختلف FIRs درج ہوئی اور سارے مقدمات انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت درج کیے گئے ہیں۔ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے ریمارکس دیے کہ آپ نے درخواست کے ساتھ جو چیزیں لفظ کی ہیں وہ مکمل نہیں ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے پوچھا کہ کیا ATC میں ملزمان کی فوج حوالگی سے پہلے کوئی بحث مباحثہ ہوا؟ کھوسہ صاحب نے جواب دیا کہ کئی جگہوں پر نہ ملزمان عدالت میں موجود تھے اور نہ ہی ان کے وکیل تھے۔ جسٹس منیب اختر نے سوال اٹھایا کہ کیا آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کے تحت کیس ATC میں چل سکتا ہے؟ لطیف کھوسہ صاحب نے کہا جی بالکل چل سکتا ہے، اس کی پوری صلاحیت اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں موجود ہے۔ عائشہ ملک صاحبہ نے ریمارکس میں کہا کہ ملٹری کورٹس کو تو حوالگی ان کے اپنے افراد یا فوجیوں کی ہو سکتی ہے، کیونکہ فوجی عدالتوں کو عام شہریوں کی حوالگی تو نہیں ہو سکتی۔ اس پر لطیف کھوسہ صاحب کو ایک موقع مل گیا اور بالکل صحیح وقت پر یہی وقت تھا، چنانچہ کھوسہ صاحب نے کہا کہ یہی تو ہماری پٹیشن ہے، ملٹری کورٹ سویلین کا ٹرائل کرنے کی مجاز نہیں ہے۔ اس کے بعد لطیف کھوسہ صاحب نے لوہا گرم دیکھ کر ضرب لگا دی۔ انہوں نے کہا کہ عدالت سے انہوں نے استدعا کی کہ آرمی ایکٹ کے تحت سویلین کے ٹرائل پر فوری طور پر حکم امتناع جاری کیا جائے، لیکن چیف جسٹس صاحب نے اس درخواست کو مسترد کر دیا۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ اسٹے آرڈر کی استدعا پر پہلے اٹارنی جنرل کا موقف سننا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ہی عدالت نے 9 مئی کے بعد سے لے کر آج تک کی گرفتاریوں کی تفصیل طلب کر لی کہ کتنے بچے، کتنے مرد، کتنی عورتیں، کتنے وکیل
इस वक्त पुलिस की तहवील में हैं। आज 23 जून बरोज़ जुमा 9 मई के वाक़े बाद ज़ेर रास्ता अफराद की तफसीलात तलब कर रखी हैं। दरखास्त गुजारों के दलाइल के बाद अटारनी जनरल मंसूर उस्मान अवान साहब दलाइल देंगे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। अदालत ने अटारनी जनरल, वज़ीर दाखिला और वज़ीर दफा समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर रखे हैं। हुकूमत पंजाब ने ज़ेर रास्ता अफराद की तफसील जमा करवा दी है, लेकिन इसमें नाबालिग बच्चों, सहाफ़ियों और वकला का डाटा शामिल नहीं है। 9 मई के वाक़यात में ख़वातीन का डाटा शामिल है। इनमें 81 ख़वातीन हिरासत में हैं, 42 को ज़मानत पर रिहा कर दिया गया है, 39 ख़वातीन को इस वक्त जुडिशल रिमांड पर हैं। MPO के तहत 2258 अफराद गिरफ़्तार करने के आर्डर हुए थे। 9 मई के वाक़यात में 3050 अफराद मुलव्वस पाए गए। गिरफ़्तार शुदगान में MPO के तहत 21 अफराद जेल में ATC के तहत हैं। 1888 अफराद को ATC के मुताबिक गिरफ़्तार किया गया है। इंसदाद दहशत गर्दी कानून के तहत 108 मुलज़मान का जिस्मानी रिमांड पर हैं और 1247 अफराद जुडिशल रिमांड पर जेलों में हैं। 33 अफराद की शनाख्त परेड हो गई है। 500 अफराद को बेगुनाह करार देकर रिहा कर दिया गया है। ATC के तहत 232 अफराद की ज़मानत हुई है। 247 मुकदमात में 4119 अफराद गिरफ़्तार हुए, 86 अफराद जिस्मानी रिमांड पर हैं और 2464 जुडिशल रिमांड पर हैं, जबकि 3012 अफराद को रिहा भी कर दिया गया है। तो इसके साथ ही मैं अपने इस व्लॉग को ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट अपडेट इंशाल्लाह कुछ देर के बाद। अस्सलाम वालेकुम।